कराची के इलाके कारसाज में जिस तरह का अंधोनाक हादसा, अंधोनाक वाक़या पेश आया, इसको तो मैं सानहिया कहूँगा। जिस तरह से एक बाप और एक बेटी को इंतहाई बेदर्दी के साथ अपनी 4 करोड़ की गाड़ी से रौंद के रख दिया गया। आज इस केस के अंदर एक बड़ी ज़मानत हुई है और साथ साथ एक बड़ी गेम डाली गई है। कल मैंने आपको बताया था कि जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट है उसको सरबा मोहर किया गया है नताशा की, और साथ साथ ये बताया था मैंने आपको कि उसके मंदरजात कुछ लीक हुए जिसमें ये कहा गया है कि इसने आइस का नशा किया हुआ था जब इसको हिरासत में लिया गया। अब इस सारे मामले के बाद एक नई गेम डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, नताशा के केस के अंदर एक बहुत बड़ी गेम डाल दी गई। आज इस केस के अंदर एक बड़ी ज़मानत हुई है। 50,000 रुपये के एवज़ हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई। लेकिन हिफाजती ज़मानत क्या होती है? इसे प्रोटेक्टिव बेल कहा जाता है, इसको ट्रांजिट बेल कहा जाता है। और ये बेल बेसिकली इसलिए होती है कि अगर अल्लाह ना करे आप पर कोई मुकदमा चल रहा है और आप अदालत में पेश होना चाहते हैं, लेकिन मीनवाइल आपको ये खदशा है कि पुलिस आपको कहीं हिरासत में ना ले ले, तो आप अदालत में जाके ट्रांजिट बेल, प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं। लेट सपोज आप कराची के रहायशी हैं, लाहौर में आपके पास मुकदमा चल रहा है, तो आप ही कहते हैं कि जनाब मैं अदालत में पेश होना चाहता हूँ, लेकिन मीनवाइल रास्ते में मुझे पुलिस हिरासत में ना ले ले, इस वजह से मुझे ट्रांजिट बेल, प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, और ये कुछ दिनों के लिए होती है। आज इस केस के अंदर एक अहम ज़मानत को कबूल कर लिया गया 50,000 रुपये के एवज़ जो मचल के जमा कराने होते हैं, और ये हिफाजती ज़मानत किसी और की नहीं बल्कि नताशा के हस्बैंड दानिश इकबाल की है। अगर ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 रोज़ पहले पुरानी बात है, मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इस सारे केस के अंदर अब दानिश इकबाल यानी जो नताशा के हस्बैंड हैं उनको भी पकड़ने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस वजह से आज वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर गए अपने वकला के साथ, और उन्होंने कहा कि जनाब उनके वकला ने कि इनका यानी उनके मौक्किल का, दानिश इकबाल का, इस केस से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए इनकी हिफाजती बेल को मंजूर किया जाए। लेकिन उनको क्यों खदशा था कि उनको हिरासत में ले लिया जाएगा? पहले मैं आपको बता दूं सिंध हाई कोर्ट के अंदर हुआ क्या, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली ये जो रिपोर्ट के मंदरजात सामने आए ना, यानी नताशा जिस नशे की हालत के अंदर थी उसके जो मंदरजात सामने आए हैं, उसके बाद असल गेम क्या डाली जा रही है। जनाब, सिंध हाई कोर्ट में सानिया कारसाज केस की समाअत में मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल ने अपनी हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली है। 7 रोज़ के लिए ये हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई है। 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया है। और जो वकील हैं मुलजिम के, उन्होंने कहा, आमिर मंसूब साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब मुलजिम दानिश इकबाल की गिरफ्तारी का खदशा है, हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। मुलजिम का इस सारे वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने अपनी हिफाजती ज़मानत क्यों मंजूर कराई है। आपको याद होगा मैंने 2 रोज़ पहले एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि ये जो गाड़ी रजिस्टर्ड है ये नताशा के नाम पर नहीं है। नताशा का ना ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही ये गाड़ी उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी। नताशा को तो हिरासत में ले लिया गया, उसके पास यूके का लाइसेंस है, लेकिन यूके का लाइसेंस पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, पहली बात। और यूके वाले किसी जहनी मरीज़ को ना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। वो यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के ममालिक में इतना आसान, बल्कि दुबई जैसे मुल्क के अंदर भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना इतना आसान नहीं होता है। इसके बाद जब गाड़ी चेक करवाई गई कि जनाब गाड़ी किसके नाम पर है, तो ये गाड़ी जो है वो एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कंपनी के मालिक कोई और नहीं बल्कि दानिश इकबाल साहब है। इसलिए खदशा था कि इनको हिरासत में लिया जाएगा, इनसे पूछगछ की जाएगी कि जिस लड़की के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपने उसको गाड़ी चलाने की इजाज़त कैसे दी, और दूसरा उस गाड़ी से एक गरीब बाप और उसकी बच्ची की मौत हो गई, कुचल के रख दिया। ये तो एक साइड में एक वाक़या हो गया। अब मैं आता हूँ दूसरे वाक़े की तरफ। नताशा की जो मेडिकल रिपोर्ट सरबा मोहर मतलब सील, ये 3 जगह से इसकी मेडिकल करवाई गई थी। कराची में 2 जगहों से करवाई गई थी और एक लाहौर से करवाई गई थी। इसका एक ब्लड टेस्ट किया गया था, इसका एक यूरिन टेस्ट किया गया था। तो अब ब्लड टेस्ट में इसके किसी भी किस्म की नशा करने के आसार नहीं मिले हैं कि इसने शराब नोशी की हो, ये चर्स का नशा करती हो, मनशियात का नशा करती हो, इसके किसी किस्म के कोई आसार नहीं मिले। लेकिन जो यूरिन के नमूने थे उसके अंदर जो है ना वो मेटापेटामाइन, जो एक समझ लें आप आइस के नशे की वजह से ये पता चल जाता है, क्रिस्टल्स पता चल जाते हैं कि आपके यूरिन में निकले हैं। उसके बाद इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जनाब ये जिस वक्त गाड़ी चला रही थी उस वक्त ये आइस के नशे में थी। और ये बात मैंने जब ये सारा वाक़या हुआ था ना उसके 1-2 रोज़ बाद आपको बताई थी, क्योंकि जो तरीका वारदात लग रहा था ना, मतलब जिस तरह से इसने गाड़ी चढ़ाई थी एक बाइक पे जिस पे बाप और बेटी बेचारे सवार थे,
اس کے بعد اس نے بھاگنے کی کوشش کی. اس کی درجنوں ویڈیو موجود ہیں سوشل میڈیا پر, میرے پاس بھی ہیں, میں انسٹاگرام پر اکثر لگاتا رہتا ہوں, آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. تو وہ بیسکلی جس نشے کی حالت میں, نہ وہ شراب نوشی کا نشہ ہوتا ہے, نہ وہ منشیات کا نشہ ہوتا ہے, لیکن وہ آئس کا نشہ ضرور کہہ سکتے ہیں. آپ آئس کے نشے کی سب سے پتہ ہے آپ کو خطرناک چیز کیا ہوتی ہے, سب سے دردناک چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ ازیوم کرتے ہیں کہ میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے, حالانکہ وہ حقیقت میں آپ کے سامنے نہیں ہوتا. اور آئس کے نشے کی سب سے نقصان دہ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سامنے محسوس کرتے ہی نہیں ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ موجود ہی نہیں. مطلب آپ کی جتنی بھی خلائی باتیں ہوتی ہیں, آپ کے ذہن میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں, یا تو آپ اس کو سچ ماننے لگتے ہیں, یا آپ کے سامنے آپ کے والدین, آپ کے بہن بھائی, آپ کے بچے بیٹھے ہوں گے اور آپ نے آئس کا نشہ کیا ہوگا, اور آپ کو لگے گا کہ یار وہ سامنے بیٹھے ہی نہیں ہیں. آئس کا نشہ پاکستانی جو نوجوان نسل جو بگڑ رہی ہے, میں سب کی بات نہیں کرتا, لیکن سب سے زیادہ کامن نشہ آئس کا نشہ تصور کیا جاتا ہے, اور سب سے ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ بہت ایزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے, زیادہ کاسٹلی نہیں ہوتا, ایزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے. اب اس میں جو اس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ایک نئی گیم ڈالی جا رہی ہے نتاشا کے معاملے میں, صبح سے لے کے میں نے کچھ 7-8 ویڈیو ٹک ٹاک پہ دیکھ لی ہیں. حالانکہ میں ٹک ٹاک کو بالکل پسند نہیں کرتا, نہ میں ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, لیکن اپنی اسی جو ولاگ کو میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے بنا رہا ہوں, اسی کو ٹک ٹاک پر جب اپلوڈ کرتا ہوں تو اکثر ویڈیوز میرے ہی کانٹینٹ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. نتاشا کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ نتاشا کو اس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ شی از اے برانڈ, یہ بہت بڑی برانڈ ہے. اس کی وجہ سے پاکستانی معیشت چل رہی ہے, اس کی وجہ سے بے تحاشا لوگوں کا روزگار چل رہا ہے, یہ کئی اورفن ہاؤسز کی سربراہی کر رہی ہے. اس لیے اگر اس کے ہاتھوں کسی 2 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے غلطی سے, نہ چاہتے ہوئے, تو اس کو معافی مل جانی چاہیے. اس طرح کی باقاعدہ میڈیا مہم, سوشل میڈیا مہم چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں آبویسلی کوئی اور نہیں, جیسے آپ نے پہلے دیکھا, میں نے اس پر بھی ویڈیو بنائی تھی کہ اس کے جو دوست تھے وہ کس بے شرمی پر اتر آئے تھے. جو سارے پینے پلانے والے لوگ ہیں یار, سب کو پتہ ہے. ان میں سے ایک کی پروفائل میں نے دیکھی جو انتہائی بےہودہ قسم کے کامنٹ کر رہے تھے کہ اب تو 150 روپے بھی ان کے گھر والوں کو نہیں ملیں گے. ان گھر والوں کی بات کر رہے ہیں جن کا باپ اور ان کی بیٹی اس واقعے میں بیچارے کچل کر مر گئے. ان کے بعد کہہ رہے ہیں ان کو تو 150 روپے بھی اب نہیں ملیں گے. ان کی جب میں نے پروفائل جا کے دیکھی تو وہ سب شراب نوشی ویڈیوز ڈال رہے ہیں, پکچرز ڈال رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے 10 دن سے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ ایلیٹ جو ذات ہوتی ہے نا, یا ایلیٹ جو قوم ہوتی ہے, یہ ہم لوگوں کے بارے میں جس طرح کے سوچ اور خیالات رکھتے ہیں, یہ سوچ اور خیالات نکل کر سامنے آ رہے ہیں. تو بھائی اصل میں نا سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے سوشل میڈیا میں, سب سے بدترین چیز یہ ہوتی ہے کہ پورٹرے کیا جاتا ہے, سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے, اور اس میں میوزک لگایا جاتا ہے, اس میں تڑکا لگایا جاتا ہے, اس کی ایڈیٹنگ اتنی شاندار کی جاتی ہے کہ لوگ اس سے انسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ سے پھر بات کہوں گا, اس بچی کا قتل ہوا, اس کے باپ کا قتل ہوا, گاڑی کے نیچے روندا گیا, اور اس کے بعد بھی کوئی شرمندگی نہیں, کوئی ندامت نہیں, کوئی افسوس نہیں, بلکہ ڈھٹائی اور بے شرمی. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اپنے پیسے کے نشے کا برملا اظہار کرنا ہے. تو خدا را ان تمام چیزوں میں نہیں آئیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.